نوصلوا نشاطنا مع كتاب اللغة الفرنسية، كتاب تطبيقات للغة الفرنسية سنة ثالثة، الصفحة 55 لا باج 55. نبداو بسم الله. Alors, où est mon chien? Point d'interrogation. Où est mon chien? أين كلبي؟ علامة استفهام، معناتنا هذا سؤال. Où est mon chien? Alors, عندنا en en مطلوب مني سهل جدا وبسيط وديجا شفناه من قبل. Je colorie les dessins quand je vois en donc les dessins الرسومات je colorie ألون donc ألون الرسومات quand je vois voir معناتها عندما ألاحظ أو أشاهد le en Le premier dessin, on voit la nature, le soleil, un papillon, des fleurs, un arbre. هنايا le mot اللي راه عندي le printemps. Alors مطلوب مني je colorie quand je vois en donc هنايا عندي en je vais colorier. انا باش ما نضيعلكمش الوقت بالتلوين غير وضحت وانتوما خذوا الوقت ولونوا تلوين جيد. Alors, le deuxième dessin, لاحظوا il y a du vent. هنا راه عندنا la tempête en la tempête c'est العاصفة. La tempête, une tempête فيها du vent, la pluie, etc. Donc la tempête en Le dernier dessin, une clémentine. راني نسمع بصح هو المطلوب مني منين نشوف je colorie. هنا عندي clémentine donc je ne vais pas colorier. نعاودو je colorie le printemps عندي en je colorie la tempête عندي en et je ne colorie pas clémentine parce que عندي en نواصلوا le deuxième exercice. تلاحظوا هاد الصفحة سهلة جدا. Alors قال لك j'entoure le mot avec en j'entoure le mot avec en j'entoure معناتها أحيط بالكلمة. j'entoure le mot أحيط بالكلمة. Alors عندي il embrasse sa grand-mère. Il embrasse sa grand-mère. ويقبل جدته. Embrasser, c'est تقبيل. Donc, il embrasse sa grand-mère. Avec le mot avec en, je l'entoure. Donc, عندي هنايا en embrasse. Embrasser, تقبيل. Il embrasse sa grand-mère. هنا عندي un temps nuageux. Un temps nuageux. Donc, جو غائم. Un temps nuageux. Le mot avec en ou temps. Donc, je vais entourer le mot. Donc, je vais entourer embrasse et temps. Il embrasse sa grand-mère. Un temps nuageux. تمارين واضحة وسهلة جدا. Donc, قال لك منين تشوف en, tu entoures le mot. Le premier exercice قال لك منين تشوف quand tu vois en, tu colories le dessin. ما نشوفش en, je ne colorie pas. خلاص راكم كبرتوا على هاد التمارين راكم تعرفوهم نتمنى صغاري. Alors, je complète les mots avec en Alors, septembre سبق وقرينا مع بعض وتعرفنا على أشهر السنة. تعرفنا على الفصول وعلى الأيام. Normalement, قبل ما نكمل هاد التمرين نكون قاعد في الدار. Je prends mon cahier et j'essaie d'écrire les jours de semaine. ولازم يكونوا كتابة صحيحة بلا ما نشوف من الكتاب بوحدي. وعاود نكتب أشهر السنة les saisons. ونشوف نقارن بين الكراسة والكتاب وين راكم كاتبينهم باش نشوف اسكو صحيح ولا خطأ ونصحح الخطأ. Un jour ou 2 jours après, je refais la même chose. هكا ترجعوا ما تغلطوش في ايام الاسبوع، ما تغلطوش في الاشهر، ما تستناوش حتى المعلمه تكتب لكم في السبوره
باش تنقلو. دونك j'essaie d'évoluer نتعلم نتمرن نكون في البيت. je prends mon cahier اليوم راح نكتب أيام الأسبوع sans voir sans l'aide de personne. من بعد نمد الوالدة ولا je prends mon cahier, je compare, je corrige. من بعد un jour, 2 jours, je refais la même chose. هكا راح تمكنوا من الكتابة الصحيحة. Donc, septembre en EM. Novembre en EM. Décembre en EM. La dent, sen, en EN. Le vêtement, ou pardon, les vêtements au pluriel. Les vêtements, l'elbisa, chillibes. Les au pluriel, les vêtements en EN. Et l'argent, noukoud, ad-darahim, l'argent en EN. C'est là. Donc, septembre, novembre, décembre. Wata, la dent, sen, en EN. Les vêtements en EN. L'argent en EN. J'écris sur mon ardoise, puis je recopie dans mon cahier en EM la tempête au Nahia al-Asifa. En EM la tempête al-Asifa. Tawfiq.